की रोशनी में आज आपसे मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान के हवाले से मौजूदा सूरत हाल या मजमूई सूरत हाल या बैन अल-अक़वामी तौर पर व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, इल्मुल अदाद की रोशनी में। कान पक गए हैं मेरे सुन सुन के अजीब अजीब बातें। 2008 क्या, 9 क्या, 10 क्या, तीनों साल बिल्कुल गुजर गए, कोई कुछ नहीं हुआ। होना तो खैर वैसे भी कुछ नहीं है, लेकिन अजीब अजीब से लतीफ़ किस्से कहानियां सुनने को मिलते हैं और मिल रहे होते हैं। तो इसलिए बहुत से कॉलर्स ने बहुत शदीद इस बात पर इसरार किया कि प्लीज़ आप अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन ऑफ पाकिस्तान या जो भी सूरत हाल बन रही है या मौजूद है या जो बनने जा रही है उस पर आप ज़रूर बात कीजिए इल्मुल अदाद की रोशनी में, अदद और नंबर के मुताबिक पाकिस्तान के हवाले से। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बात करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हम सबका फ्यूचर, हम सबकी लाइफ, हम सबकी जो आप किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ कह लें इसी सरजमीन पाक से वाबस्ता है, और इसलिए इसके बारे में हम आपसे गुफ्तगू करेंगे इल्मुल अदाद की रोशनी में। अच्छा, एक बात याद रखिए नाज़रीन कि इल्मुल अदाद की रोशनी में पाकिस्तान का जब हम नंबर लेते हैं तो वो पाकिस्तान का नंबर नहीं है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नंबर बनता है, क्योंकि असल नाम यही है इस मुल्क का। और क्योंकि इल्मुल अदाद में रियल नेम की, कंप्लीट नेम की इंतहाई जो है वो अहमियत है इस बात में। और इसी तरह हम किसी फर्द का भी नंबर लेते हैं तो पूरा नाम लिया जाएगा, तब सही रिजल्ट निकलता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसी तरह जब इंग्लिश में इसका जो है वो अदद लेंगे, नंबर लेंगे, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसके हवाले से। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि इतनी ज्यादा बेचैनी या इतनी ज्यादा परेशानी क्यों है बाकी लोगों को पाकिस्तान के फ्यूचर या मुस्तकबिल या प्रेडिक्शन के हवाले से। प्रॉब्लम यह है नाज़रीन, देखें कि ये अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली बात है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम ऐसी मुमलिकत में रहते हैं और ऐसी मुमलिकत का हिस्सा है कि जिसका अदद 9 बनता है। ये इल्मुल अदाद की रोशनी में 1 से लेकर 9 तक यही असल डिजिट और नंबर हैं पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में, और यही बार बार रिपीट होते हैं, जैसे 11, 12, 13, 14 या 11, 12, 13, 14, 15, बिलियन, मिलियन और एंड सो ऑन, यही डिजिट रिपीट होते हैं बार बार। अब 1 से लेकर 9 तक में आप खुद बताइए बिगेस्ट डिजिट कौन सा बनता है? ऑफ कोर्स डेफिनेटली 9 नंबर बनता है। अब पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट या एक अच्छी बात गॉड गिफ्टेड ये रही कि हमारा अदद 9 बनता है। दूसरों को परेशानी या बेचैनी इस हवाले से ज्यादा हुआ करती है कि देखें नाज़रीन, 1 से लेकर 8 तक अगर ये 8 किलोग्राम आप एक तरफ रखें किसी पलड़े में या तराजू में और 9 किलो को इस तरफ रखें, आप खुद बताइए कि वजन में ज्यादा वजनी कौन है, किसका असर ज्यादा होगा? यकीनन अगर जो थोड़ा सा भी कैलकुलेशन को जानते हैं या थोड़ा सा भी वजन के उतार चढ़ाव को जानते हैं तो 9 किलो का वजन ज्यादा हुआ करता है, वो ज्यादा हैवी और डिजिट है। इसलिए बाकी तमाम डिजिट 1 से लेकर 8 तक अगर एक साथ भी मौजूद हो जाएं तो अदद 9 फिर भी डोमिनेट रहता है किसी भी हवाले से। थोड़ा सा इसलिए कम इल्मी की या कम फहमी की बात की जाती है इल्मुल अदाद की रोशनी में जब भी प्रेडिक्शन ऑफ पाकिस्तान की बात की जाती है। ये मैं बातें इसलिए नहीं कह रहा कि मैं खुद भी एक पाकिस्तानी हूं, ये मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बेसिकली, तो मैं न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपसे डिस्कस कर रहा हूं। दिस इज वेरी सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आप देखिए कि 9 का डिजिट है, बाकी 1 से लेकर 8 तक डिजिट में जो भी क्वालिटीज होती हैं या हैं और जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मौजूद हैं उन तमाम पॉइंट्स का मजमुआ अदद 9 है इल्मुल अदाद की रोशनी में। इसलिए कभी कभार हमारी मुमलिकत में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हमें नजर आती है या महसूस होती है कभी कभार, इसलिए कि बिगेस्ट डिजिट है ये। और एक बात और मैं आपसे यहां पर शेयर कर दूं कि आप खुद बताइए कि 1 से लेकर 8 तक अगर तमाम डिजिट भी कहीं पर मौजूद होते हैं और अदद 9 भी अगर वहां मौजूद है तो ये मुमकिन ही नहीं है कि 1 से लेकर 8 तक की कोई अहमियत हो या वैल्यू हो अगर 9 मौजूद है वहां पर। इसलिए अगर हम 80 की दिहाई को देखते हैं तो जब भी पाकिस्तान की पूरी दुनिया में उतनी ही खास अहमियत थी जो आज मौजूद, आज तो मेरे ख्याल उससे भी ज्यादा है। जब भी यही प्रॉब्लम था अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, जाहिर है कि जब तो इतनी उसमें एबिलिटीज या इतनी हमारी क्वालिफिकेशन न्यूमरोलॉजी के हवाले से नहीं हुआ करती थी, मैं तो बहुत छोटा था उन दिनों। लेकिन आपसे एक बात कर रहा हूं कि अगर हम अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी उस हिस्ट्री को देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का अदद 9 है, न जब कुछ हुआ न अब कुछ होना है, एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि अक्सर इस तरह की बात की जाती है और ये कम इल्मी है, मैं समझता हूं कि ये कम इल्मी
کم فہمی ہے. ہمیں اپنے سبجیکٹ پر، اپنے علم پر، اپنے جو مضمون ہیں اس پر فوکس کرنا چاہیے. ہم کہیں کسی بھی مملکت کی یا کہیں بھی کوئی بات کرتے ہیں، ابھی بھی پوری دنیا میں امپورٹنٹ رول صرف اور صرف پاکستان کا ہے. اتفاق یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ کنٹریز بنتی ہیں ورلڈ کی، آپ یقین کیجئے، آئی ایم سینگ ان دا پریزنس آف گاڈ، عدد 9 کوئی بنتا ہی نہیں ہے. یہ ایک عجیب، حیران کن اور دلچسپ صورتحال ہے کہ کوئی بنتا ہی نہیں ہے عدد 9. اس لیے باقی ممالک کو پاکستان کی انتہائی ضرورت رہتی ہے اور رہنی ہے. ہماری انوالومنٹ کے بغیر، پاکستان کی انوالومنٹ کے بغیر دنیا کے مسائل حل ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ پاکستان کا عدد 9 بنتا ہے. اس لیے 80 کی دہائی میں اگر ہم بین الاقوامی طور پر دیکھتے ہیں تو ہماری بہت اہمیت تھی. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ علم الاعداد کی نیومرولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سے یہ بات کی جا رہی ہے. اگر کوئی بھی علم الاعداد کا اسٹوڈنٹ ہمیں اس وقت دیکھ رہا ہے یا کوئی بھی شغف رکھنے والے افراد موجود ہیں تو میری باتوں کو بہت آسانی سے سمجھ رہے ہوں گے، اور آپ اپنی کیلکولیشن خود بھی کر لیجئے یا بعد میں کر لیجئے گا. اس لیے پاکستان کا جو عدد بنتا ہے، وہ نمبر بنتا ہے، وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. پوری دنیا کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. ہماری سپورٹ کے بغیر، یا پاکستان مملکت ہے، پاکستان کی سپورٹ کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں. اب وہ ایک الگ صورتحال ہے کہ کس شعبے میں، کس جگہ، کس مقام پر، کس حالت میں اور کب اور کیوں. لیکن بات علم الاعداد کے حوالے سے ہو رہی ہے، جبکہ صورتحال دیکھنے میں بظاہر وہ ہے نا کہ سر آئینہ اور پس آئینہ. سر آئینہ کچھ اور دکھائی دیتا ہے. اچھا، اس لیے دکھائی دیتا ہے کہ 1 سے لے کر 8 تک جو اعداد ہیں، یا چلیں ہم باقی کنٹریز لے لیتے ہیں، ایک آسانی سے ہم گفتگو کر رہے ہیں پریڈکشن آف پاکستان کے حوالے سے علم الاعداد کی روشنی میں. اس لیے وہ اتنا جھمکٹا اور عجیب سی کھچڑی نظر آتی ہے 1 سے لے کر 8 تک اعداد کی. اور جب عدد 9 وہاں پر موجود ہوتا ہے یا عدد 9 کی پریزنٹیشن ہوتی ہے تو وہ 1 سے لے کر 8 تک اعداد بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو نیومرولوجی. اس لیے، اور دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں کہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اور یہ تو بہت عام سی بات ہے کہ عام سام اسٹوڈنٹ بھی دیکھیے گا، 9 کلو زیادہ ہوتا ہے یا 8 کلو زیادہ ہوتا ہے. بہت آسان، سادہ فہم گفتگو آپ سے کی جا رہی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح موجودہ پاکستان کی اندرونی صورتحال کو بھی ہم لے لیتے ہیں. ہمارا جو عدد پاکستان مملکت ہے، پاکستان کا عدد 9 بنتا ہے. اس 9 عدد کی 3 سے نہیں بنتی. علم الاعداد کی روشنی میں یہ ایک دوسرے کے اپوننٹ ڈیجٹ سمجھے جاتے ہیں، جو 2010 کی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے ابھی بھی، یا پچھلے 8-9 مہینوں سے تھا. یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ 1-2 مہینے میں. کوئی خاص ایسی پرابلم یا پریشانی دکھائی نہیں دے رہی ہے، کیونکہ 2011 کا جو سال کا عدد بنتا ہے یونیورسل ڈیجٹ، وہ 4 بنتا ہے. کل آپ سے ڈسکس کیا تھا، اور علم الاعداد کی ڈیفینیشن اور فارمولاز بھی یہی ہیں کہ عدد 4، عدد 9، عدد 9 اور عدد 4 دونوں بہترین ہم آہنگ عدد بنتے ہیں ایک دوسرے کے. اسی طرح 2012 بھی اور 13 بھی اور 14 بھی. یہ گفتگو کا سلسلہ آپ سے جاری رکھیں گے. یہاں شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ ڈیڈی کو اسٹال پر جو ॻाल्हाइण वारी करियो का जी नालो ॿुधायो पंहिंजो. ڈیڈی को स्टॉल पर धणी जी तालपुर साहब, तव्हां कीअं आहियो? जी सभु ख़ैर रखो पियो. तव्हां ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह. क्वेश्चन ॿुधायो असांखे. जी मूंखे गवर्नमेंट जॉब कोन थी मिले, छा रुकावट आहे हिन में? ठीकु आहे. ॼमण जो सन ॿुधायो असांखे पंहिंजो. 1988. ठीकु आहे. तव्हां किथां कॉल कई आहे? महिरबानी. ठीक ऑन ठीक ऑन जवाब नोट कयो. थैंक यू फॉर कॉलिंग दिस प्रोग्राम. जी नाज़रीन, असांखे कॉल कई आहे धणी बख्श तालपुर साहब. धणी बख्श तालपुर साहब, गवर्नमेंट जॉब जे पॉइंट ऑफ व्यू सां तव्हांजो डिजिट ऐं अदद नंबर नथो ठहे. बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू सां यू कैन इज़िली गेट सक्सेस इन बिज़नेस. जेकॾहिं तव्हां पर्सनल जेको आहे को कारोबार करण जी कोशिश कयो, या जेकॾहिं पर्सनल कारोबार कंदा त पोइ तव्हांखे कामयाबी मिले सघे थी. इल्म अदाद जी रोशनी में पंहिंजा लकी नंबर्स नोट कयो. अदद 4 ऐं अदद 9. हिन ॿिन्हिनि डिजिट्स में बहितरीन लक मौजूदु आहे तव्हांजो पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू. ॿियो जेको आहे लकी डे नोट कयो तव्हां धणी बख्श साहब. संडे जो ॾींहुं यानी अॼु वारो ॾींहुं तव्हांजे लाइ सुठो आहे, पर 2012 जे जेको आहे दरमियान खां साल ॾेढ साल थोरी डिफिकल्टीज़ वरी ॾिसण में अचनि थी इल्म अदाद जी रोशनी में. हिते शामिल कंदासीं अली मोहम्मद फ्रॉम हैदराबाद. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सही हाल आहे? कीअं तबियत? ठीकु ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह. तव्हां ॿुधायो? बख़ैर.
बस अल्लाह जे करम लख एहसान। जी साईं, छा मसइलो आहे तव्हांजो? मुंहिंजो अली मोहम्मद कीरियो, कासमाबाद, हैदराबाद खां। जी जी ॻाल्हायो।